أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام أسألك أن تدخل بنورا معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى. وبعد وأخواتي في الله سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم. بعد السلام Masa subhanahu wa ta'ala ka Johnson mo ngelen ko ka sese ke satik alama jalla jalal foytunte masamin tumbe hawa fem bebe ba masakele min beto ameni masain tano amba barkada dombe ala tano donye wakati ukono minute ukono seconde ukono keren mayala bi juma do mbay la gansara ba ambe setik Allah tano anka dina jetro e nyokon soro keneka sangare bu kala nyorola ambe Allah tano kanga duna mbama ko bismillah utare tare uboraso unana so ya rabbi sendanya kelo kele alaka ke aljanna soy alaka naw sabate alaka naw jidi amina anga kena nyama finfa alhamdulillah mode musoni sanam so abena antlo nokobo ne alaka kuma kan san monye ya rabbi ambe ka je kan ka saw kalame alaka ne saboba be tatafaddal mashkura ya sida. ikhwata al-iman ummahati wa akhawati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أمي تغنيني على فيك أبو شيطان تورولا كان سينسيني الله تعالى تغبرك ماي كساني نيمي أمانيني على فيك على كراك صلى الله عليه وسلم أناك صحابة وأناك سمغو بيلا جلي وقفة كويرة فون إسلامية كفوليكانية نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. anga musoroba anamba ananga karamugo muso ale bisimdalike
ni sigi ni ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka da waati na a cogoya kan an tɛna kuma kuntala janya ni ye sigi ye sigi ayiwa a kɛra jɔnni ka hukumu kɔnɔna la rabitato da'iyat karamɔgɔ musow bɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye ka diinɛ lase Mali kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la an ka jamana in kɔnɔ jamana bɛ lahala dɔ la jamana ye a tabiya bila i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la cogo mun na jamana in ko caman b'a kɔnɔ a lahalaw falenna an bɛ don min na ko bi jogow tiɲɛna dusukun jara ayiwa kojugu caman kɛra jamana ɲɛmɔgɔ y'a lajɛ k'a ye k'a fɔ u ka gɛrɛ jamanadenw na an ka jɛ ka kuma jamana in a bɛ lahala mun na mun y'an se wa mun b'an bɔ a kɔnɔ fɛnɛ o hukumu kɔnɔna la o gɛrɛla an ka minisiriso la n'o ye silamɛw ka minisiriso ye olu fɛnɛ y'a lase ayiwa musow ma n'o ye karamɔgɔ musow ye hakili la bɛɛ lajɛlen bɛ ko in kɔnɔ ɲina fɛn o b'a ta la a ye dɔ kɛ ka tɛmɛ komini in kɔnɔna la rabita fɛnɛ ale fɛnɛ bɛ Bamakɔ komini bɛɛ lajɛlen na o kuma fɛnɛ ka kɛnɛ bɛna sigi ayiwa komini in na o kuma an jɛra ka bonya ta k'a di an ka karamɔgɔ muso ma Masa Sakɔ ka na kɛ ale ka yɔrɔ la ka hakili falen kɛ rabita ka ɲɛmɔgɔ min bi yan a ka lasigiden min bi yan bɛɛ ye rabita ye y'a dɔn ko mana kɛ wajibi do fɔ a kunkolo ka ta ka di mɔgɔ kelen ma o de ye ko yɛrɛ taabolo ye o hukumu kɔnɔna la an balimamuso an'an ka karamɔgɔmuso Ami Wage Madame Dukure ale ye rabita ka ayiwa ɲɛmɔgɔ ye komini 1 kɔnɔna la ko Mariamu Kulubali ale ye ɲɛmɔgɔba ye cogo mun na an tɛna don kuma caman na sigi kun yɛrɛ ye mun ye a tɛna kɛ wajibi komi an delilen b'a la cogo mun na karamɔgɔ ka kuma fo ka taa fori ayi o tɛ sisan bɛɛ de bɛna kuma i n'a fɔ n y'a fɔ cogo mun na kuma daminɛ na n'i y'a lajɛ hadamadenw cɛ tiɲɛna duba kɔnɔnaw tiɲɛna ayiwa furuɲɔgɔnyaw gɛlɛya b'a la sigiɲɔgɔnya gɛlɛya b'a la jamana yɛrɛ mara gɛlɛya b'a la an ka jamana yɔrɔ caman na fagaliw bɛ sen na ayiwa o n'a ɲɔgɔnnaw dugu kelen bɛ faga ka mɔgɔw faga k'a ka balo jeni i n'a fɔ an b'a kalama cogo mun na n'a ɲɔgɔnna wale minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ wala an k'a lajɛ mun kɛra sababu ye k'a lase an ma n'o bɔra yen fɛnɛ sira jumɛn bɛ yen n'an kan k'o ta n'o bɛ k'an ɲɛ bɔda ye kumakan sabanan mɔgɔ minnu b'an ka ɲɛmɔgɔya la bi ko ala k'an bɛ mun f'u ye k'u bilasira ka da ka dɛmɛ yɛrɛ la belebeleba ye mun ye n'i ye wari di mɔgɔ ma i ye dɔ kɛ n'i ye sanu d'a ma i ye dɔ kɛ ayiwa nin bɛɛ lajɛlen bɛ ban mɛ min bɛ to sen na o de ye hakili ɲuman ye n'i ye hakili ɲuman di mɔgɔ ma k'ayiwa ka kuma fɔ a ye n'a y'o minɛ ka baara kɛ n'a ye o bɛ kɛ bɔda ye a bolo o kuma kuma in a bɛna munumunu an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma sisan bɛɛ b'i labɛn an tun y'a kanu a ka kɛ 3 heures waati yasa an na se ka caman kɛ komi an bɛ nɛnɛ wagati la fo nɛnɛ tile dɔ a ka surun o tɛ o kuma an b'a lajɛ ni min bɛ fɛ ka kuma an bɛ se ka mɔgɔw tɔgɔ ta kelen n'an ye mɔgɔ 5 ɲɔgɔn ta wali kelen mɔgɔ 10 ɲɔgɔn ta o kuma olu bɛ kuma ɲini kelen ayiwa ka kuma maloya t'a la dɛ ko musow jɔyɔrɔ an bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn kɛ min b'a to jamana in bɛ lahala mun na a bɛ se ka falen k'a bɔ nin na ayiwa denmisɛnninw fɛnɛ n'o y'an denmusow fɛnɛ ye olu fɛnɛ jɔyɔrɔ ye mun ye jamana in ka se ka bɔ ta ka da kan nin ye jamana dumanba de ye jamana min ni maaw y'a kanu k'a sɔrɔ hali u ma a ye mun y'o kɛ
jamana in cogoya ayiwa a ka ladabu a n'a ka jogo ɲumanya a n'a ka dunan ladon a n'a ka sinjitugu o de ye jamana in seyɔrɔ la jamana in yɛrɛ denw ti ayiwa hali min yɛrɛ dɔn o jamana dumanba in donc ka n'o yɛlɛmɛ k'o ka jamana gumanba in fo maaw bɛ siran ka n'a kɔnɔ k'a ye adamaden a kan ka hakilima bɛɛ lajɛlen tɔnsi wuli ni dun y'a lajɛ n'i y'a mɛn ko jamana musow de don musow de ye jamana yɛrɛ kilancɛ ye société kilancɛ de ye ayiwa jamana muso ye ni kilancɛ ɲɛna a ka ca la kilancɛ wɛrɛ fɛnɛ o fɛnɛ bɛ ɲɛ ayiwa siga t'a la o tɛ ni fɛn kilancɛ kɔni ɲɛna a ka ca la o bɛ kilancɛ tɔ dilan o tuma n'i y'a ye u y'u sinsin muso kan ka da k'u ye cɛw ka côté lajɛ u ye cɛw ka fan lajɛ u ma se ka ɲɛ sɔrɔ yen u nana musow ka fan de fɛ sisan donc k'a lajɛ a mana kɛ cogo cogo k'an kɔni tɛ dɛsɛ dɛ ka d'a kan muso ni muso sɔnna muso bɛ se ka sahara yɛlɛma k'a kɛ jardin ye ni muso sɔnna sahara kungo de cɛncɛn fuga a bɛ se k'a yɛlɛma k'a kɛ ayiwa nakɔ foro ye nka ni muso banna dun a bɛ se ka duduma yɛlɛmɛ k'a kɛ jahanama ye ten mɔgɔ tɛ se ka segin a kɔnɔ tuguni o tuma ko ni an musow sɔnna ayiwa ka ɲɛ k'an yɛrɛ dɔn ka ala dɔn k'an danbe dɔn k'an bɛ ko dilan ka da k'a yɛrɛ k'a fɔ ko min bɛ kɔrɔ in fɛ an denw ni an dɔgɔninw de bɛ yen u sera ka minnu hakili yɛlɛma ka bila nafolo kan u bɛ dɔrɔgu ta ka mɔgɔ fɛ ka taa la ko hali fiɲɛ yɛrɛ wulila nin waleya min n'a bɛ ka kɛ ka hadamaden faga dugu kunturu ka dɔw jeni ka tila ka suman jeni tuguni mɔgɔ bɛ t'i yɛrɛ ma k'o kɛ yan a ma nɔgɔn dɛ muso den bɛ taga so hakɛ la kuma o kuma a b'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ dɔ kalama a ko la dɛ o kuma n'an sɔnna i b'i den kɔlɔsi i b'a kɔlɔsi k'a kɔlɔsi a bɛ min na i b'o dɔn n'i y'o dɔn fɛnɛ i kan ka bɔ a la cogo min na i b'o sira fɛnɛ ta ni a sɔrɔ i bɛ fɛ ka kisi ɲini diɲɛ na yan ka kisi ɲini alikiyama don an b'a ɲini ala fɛ ya rabi faamu ɲuman ala k'a da n'aw bɛɛ lajɛlen ma o kuma n'i y'a ye jamana in a sera nin hakɛya in na ka tiɲɛ ka se nin lahala in na ayiwa caman b'a la dɛ nka n'an y'a fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ bɛ min ye o ye jogo de tiɲɛna jogo tiɲɛna dɛ lamɔ tiɲɛna bɛɛ ko ne yɛrɛ kun o tɛ bɛɛ ko ne yɛrɛ kun mɔgɔ si ka sira tɛ mɔgɔ si la bɛɛ ko ne yɛrɛ kun o kɛra sababu ye ka na ni tiɲɛli fɔlɔ a tun bɛ fɔ an ka jamana in kan ko mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye ko bɛɛ ka sɔrɔ de ye sɔrɔ ye mɛ bi i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ hami n'ale yɛrɛ ka sɔrɔ ye mɔgɔ kelen du fila b'a bolo dɔw ta ye du duuru dɔw ta ye du tan balimakɛ bɛ luwanse la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a mobili fila b'ale bolo balimakɛ hali moto t'o bolo donc o ye yɛrɛkumakana de ye an ka ni ayiwa ATT so ko min filɛ nin ye n'o ye ayiwa logement so n'a fɔ cogo ɲɛna ayiwa a bɛ di fantanw de ma mɛ n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw y'a ɲini ka tila k'a bila luwanse la a dabɔra k'a bɛ di fantanw ma se tɛ minnu ye hali ne k'a sɔrɔ k'i balima tɛ sinji tɛ mɛ a bɛɛ kɔni bɛ jamana kelen kɔni na i silamɛ ɲɔgɔn de don wa n'a fɔra sisan ko o luwanse so k'e i ka papiye don e y'o sɔrɔ ka tila tuguni k'o bila luwanse la e yɛrɛ bɛ dɔ kɔnɔ e yɛrɛ kɔnɔ o ye n yɛrɛ kun ne yɛrɛ kun o tuma adamaden i tɛ ka mɔgɔ ɲɛnama ye donc f'a k'a sɔrɔ i bɛ min kanu yɛrɛ kun ye i k'o kanu ayiwa i ɲɔgɔnna wɛrɛ ye o tuma n'an y'a lajɛ an bɛna sɔrɔ silamɛya diinɛ a y'an su k'an kɛ ɲɔgɔn kanu kan a y'an su k'an kɛ an ka deli ɲɔgɔn na kan o tuma Alahu Taala b'o fɔ an ye ayaw la Alakira sallallahu alaihi wasallam ale fana b'o fɔ an ye ayiwa a ka kumakanw na k'a yira an na k'a fɔ ayiwa ko an kana ayiwa ɲɔgɔn hasidiya ayiwa an kana ɲɔgɔn kɔniyɔ ayiwa an kana an tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ayiwa an kana an kɔ don ɲɔgɔn na an ka kɛ ayiwa balima kelen ye ayiwa
an ka kɛ ala ka jɔnw ye ayiwa an ye balimaw ye silamɛyaden de b'an su ka kɛ o de kan o kuma k'an ka ɲɔgɔn kanu n'i y'a ye kanu bɔra yen ka na ni hasidiya ye ka na ni ɲɛngoya ye ka na ni ɲɔgɔn kɔnɔya ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ayiwa kanu in o de bɔra yen silamɛya t'o fɛ an danbe t'o fɛ o kuma a dayɛlɛla so kora waati korolen don n'a y'an ja mun y'an se nin yɔrɔ in na o y'a dama kuma ye o kumaw ka ca sisan an bɛ se k'a kɛ an bɛ sira jumɛn sɔrɔ ka bɔ nin na an kan ka sira jumɛn ta an bɛ lahala mun na n'an bɛ bɔ a kɔnɔ dɔ ko ne ma ko an ka jamana in na yan an kɛrɛfɛ jamana fɛn o fɛn filɛ bɛɛ de tun bɛna ka na Mali ka ayiwa fɛn ta Mali bɛ sɛbɛn min dilan ni Mali yɛrɛ bɛ dilan n'o ye dɛ o b'a dɔn ko constitution de donc an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen nana ka na ɲininkali kɛ ka Mali ka sɛbɛn ta ka sɔrɔ ka t'u ka jamana dilan n'a ye i bɛ dɔnnibaga caman ye an kɛrɛfɛ jamana ninnu na sisan a bɛ kalanna Mali de la n'a fɔra sisan ko jamana bɛ ɲɛna ka tɛmɛ Mali kan y'a dɔn kɔni an kan k'an yɛrɛ ɲininka dɛ o kɔrɔ de an ka segin an kɔ an ka jamana in jamana dennin tɛ dɛ nin ye jamana belebeleba de ye o kuma an k'an janto yɛrɛbɛ bɛ na cogo jumɛn an k'an ka mun ni mun kɛ ayiwa karamɔgɔw kuma b'aw bolo kalandenw kuma b'aw bolo an k'an ka sira jumɛn ta min b'a to an bɛ se ka bɔ ne lahala in na Rabita ɲɛma kuma bɛ di ma wa Seyda Matugune kuma bɛ di ma wa Zainabu Sako kuma bɛ di ma wa ayiwa Masa Sako kuma bɛ di ma wa Ami Dukure ayiwa a ye kuma an denmusow fana bɛ yen dɛ aw fana ka taa nin fɔ a y'a mɛn jamana kɛra fereke ɲami ye maa yɛrɛ bɛ siran ka bɔ ni su yɛrɛ kora hali su ma ko mɔgɔ bɛ siran ka bɔ u bɛ ka mɔgɔw faga bi u ka motow nɔfɛ hali su ma taa yɔrɔ jan mɔgɔw bɛ ka fɔ ka tunu u t'i ye misiri ni so cɛ ala k'an kisi o kuma ye kuma an k'an ka bɔ cogo jumɛn na an k'an ka sira jumɛn ta n'an bɛ bɔ jamana in y'an bɛɛ kungo de ye koyi na y'an bɛɛ kungo de ye an bɛ dugawu kɛ an ka ɲɛmaaw ye ala k'u sabati ala k'u sabati ala k'u sabati maa y'u kɔlɔsi ala k'u kɔlɔsi maa m'u kɔlɔsi ala k'u kɔlɔsi maa d'a ma n'u bɛ tilalen sira kan Allahi sallallahu alaihi wasallam an bɛ an ka kumabagaw fo u ye kumakan minnu fɔ an ɲɛna ala k'an mɛn tulo di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma ko an bɛ bɔda jumɛn sɔrɔ nin ko in na awa komi ko bɛɛ ka hakilina fɔ ne kɔni hakilina na bɔda min bɛ sɔrɔ nin na hadamaden yɛrɛ ni fitiri salila i tɛ se ka bɔ i ka so da fɛ bilen hali tilegan ŋaɲa fɛ i bɛ siran yɔrɔ bɛ yɔrɔ la ka don a da fɛ hadamaden faga mɔgɔ faga kɛra i n'a fɔ maribatigɛ mɔgɔ faga yɛrɛ tɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ fɛn ye bilen ne kɔni bolo min y'o sabuya o de ye n'i ye maa faga fɛn tɛ k'i la i ni fagabaga bɛ bɛn i ka fagabaga a n'a e ka mɔgɔw bɛ bɛn sira la maa min y'i ba faga wala maa min y'i fa faga ayiwa u b'aw minɛ tile 2 tile 3 k'o bila i bɛ tila tuguni ka bɛn ni o ye sira la a bɛ bɛn ɲɔgɔn fɛ sira la tuguni a bɛ caya de wa a bɛ dɔgɔya de ni maa min ye maa faga i ka faga ɲɔgɔn ye wala n'i ye maa faga i ka datugu i kɔ kana dɔn bilen i n'a fɔ an kun y'o ye faama dɔw tɛmɛna Mali kelen kɔnɔ yan n'i kun ye mɔgɔ faga u b'a fɔ cogoya min na n'i donna kaso la maa t'i kibaruya sɔrɔ tuguni i bɛ faga de sa wa i bɛ to kaso la fo ka sa yen sa wa ko maa kɔni t'o dɔn nka e kɔni bɛ to kaso in na yen nɔ la maa si tɛ e kibaruya sɔrɔ bilen nka ni min ye mɔgɔ faga foyi tɛ k'i la foyi tɛ b'o la ne kɔni mɔgɔ faga o b'a caya dɛ o b'a caya hadamaden bɛ faga jakarita jala nɔfɛ hadamaden bɛ faga i ka saki nɔfɛ hali n'a sɔrɔ la fɛn t'a kɔnɔ ka hadamadenw kɛ i n'a fɔ sɛ ne kɔni bolo min y'o waleya o de ye maa fagalaw foyi tɛ k'u la u b'a dɔn n bɛ maa faga fɛn tɛ bɔ a la ni minɛna ka taa n datugu tile 2 don kalo 1 don o tuma mɔgɔ fagalaw yɛrɛ y'o faamuya k'o dɔn o tuma na hadamaden joli kɛra i n'a fɔ jiwoyo an denw a n'an cɛw a n'an balimaw u joli bɛ ka woyo i n'a fɔ jiwoyo bɛ ka woyo sira fɛ cogoya min na ne baw solution min kɔni b'o la ni min ye maa faga y'a minɛ
min mana maa fa y'a minɛ a k'a faga wala a k'a datugu a kibaruya kana sɔrɔ bilen ala k'an bɛn sababa ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلا جلين فوما ومننا بلا جلين بسم الله أم على فوق على بركة. Seyda mama tu ka ni kuma nunu konna na ne be hakilina min di mo duskun jara di adama de on duskun jara ala nya sere dogora mais ni bebe sengata jamana nyemgo di ma barsa uluma jo nulu jora ina fo Seyda amna tu ya fotu amina ni kiribi ke ga tigena ya kanga ke tu amina fala antuma bi mo ko faga don doni kabiri abi san chama bo depuis amba fo anto watu do anya kibara me wakati lo se san binani jate nyokoma uye mo ko do kun faga wakati la kungulo tige wati bi ma fana kungulo tige ko imblacena ma do ni mati se ka kene ka kera to do ba kibaro mo shi seri nga kibaro ya o mo ko nunu ulu joku faga de na soro fakali kun kontinna o to la kiribi tigo o to la bi adama don kun mesran me iba do ko Seyda temena ya fotu amna ni mo ko faga bi kalo fla kalo na ni na tigi be kari kono mami ide faga na bibe adama don ni jara fo kiri ka tiga kiri tiga tugo de la o de ne ga akilna mi do ka ala ka tiyen irana tiye kan antu akeli ko galo irana galo ya rabbi ka nyorma ja akeli la. Assalamu alaikum warahmatullah. Bela jelenya koni bana dona kafra biso mais ni bana madon afra biso tuguni c'est ça non amba fe kafra nyina ka bana wala ko solution otma anka lage sababu juma bisa ka ambo ni ko nuna alhamdulillah wakati taminaina ani yen fem mo gaw sigira tolu misri la almami nana ani sodiera almami keita alaka nasra ni here ay kuma chama fo me kerengara mayala muso almami kuma rankande anga njija nanyara na jatemina da teriyara bakuru bakelena ka ke dakuru nya kelenye ka ke kalma kelenye ko muso nante na fara muso afora dlaniso na fara muso afora ke wuyaso mbadeu samfonya mana wuli be mago bi kundonina angala ge solution mi nine ya famia nanka kanka kuma okan ka famia nyera ka famia le fitini na oye ika adama de wele ka sogere yela ka hakil nani dunata mino yoroka no eneniye dunata mino yoroka no e ka dima koro kuma tes ka se bugolima ku kuma nyogonya mbare islamo ku baraka nyogonya ka don awde sini chebawye awde sini musobawye mbare islamo ambeni wakati mina fendo be bolola arema de ñu yere ne ko dabileni abe fere darma muga dabileni tede blodu mbare islamo dlotu me keme nanni keme flala be ba sorowa dem sen ta sorow amma wana sarani yahudiya ka hakilna juguye uyatla ka ke detaye min ka kan ka fere keme nani u ba fere keme nani bishegi ka dete sachet nin kono tanta muga Allah har ni ka dizarni warbe bisa ka kaisa atwa de matigu ala kan sawaba be an kala ge an ga solution ni ka dem tun kuma nyonya kula famia ne yo fitinde soro ka bala ala kan sawaba be a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ne ba sa sawa kuma mi fo ay tiyen de fo ka ame yoro mi no fe bi
ne yɛrɛ kelen an ka segin so fo an ka segin mara de ma n'an segira mara la sisan an bɛ solution sɔrɔ a la n tɛ foyi ma ne dabaliya ban sisan bi npogotigininw yɛrɛ sisan olu bannen bɛ baara ma bi wula mana se u bɛ kɔkajɛ ka bɔ ne ba ne bɛ da kalama fo su 3 heures ne bɛ wuli ne bɛ bulonda la tagisiw de bɛ yɛlɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko kɔrɔtasikɛlaw u b'u ta cogo min ka jigin u b'u ta ka tɛ ka yɛlɛ ayiwa a bɛ kɛ cogo di sisan ni mara segira so sɔnsɔn bɛ sɔrɔ nin bɛɛ la u bɛ baara na u bɛ na e t'u ɲininka wari b'u kun u bɛ fɛn bɛɛ k'a la e yɛrɛ b'a dun u y'u bɔ yɔrɔ min na e t'a dɔn donc ne kɔni ka fɛn ye min ye an ka segin so an ka segin mara la n'an segira mara la fɛn bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ n'o tɛ a dulon a sisan o npogotigininw b'a min sisan cɛmisɛnninw b'a min ayiwa ala k'an bɛ sahaba ma an ka kalandenya hukumu kɔnɔ o kɔni de ye an balimamuso filɛ ka min fɔ bɛɛ lajɛlen k'i ka kin npogotigininw fara ɲɔgɔn kan i ka dawa k'u kun i k'u waaju i ka musɔrɔninw san ka d'u ma i ka kin kamalenninw fara ɲɔgɔn kan n'u yɛrɛ dama wele ka hali simisi paki kelen san sisan k'i jɔ bolonda la a bɛɛ bɛ bɔ ka na i k'u waaju k'a kɔlɔlɔ f'u ye ka tɔɔrɔ min b'a la k'a f'u ye nafa min b'a la k'a f'u ye ni mɔgɔ 3 4 sɔrɔla la commune kɔnɔ ka jɔ i jɔyɔrɔ la o fana bɛ dɔ bɔ a sinsan min na a dɔrɔkuta in na an kana siran ne an k'an jɔ de an kana siran depasi fana ɲɛ n'i ye fɛn d'u ma dɔrɔn o bɛ bɔ an b'u nɛgɛ ni fɛn de ye n'an y'u nɛgɛ ni fɛn sa o bɛ bɔ o tuma o kɔni ye ne fana ka solution ye a ko la salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh bana in yɛrɛ sɔrɔla sababuya min na ka analyse kɛ bana in na ne kɔni b'a ye kuma lasunu ɲɛna ala subhanahu wa taala ye a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ cogoya min na ko masiba ko fɛn o fɛn ne a b'an sɔrɔ dugukolo in sanfɛ fa bima a kasabati ayidi k'a bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛ nɔ di ko tɔɔrɔ o tɔɔrɔ n'a b'an sɔrɔ dugukolo sanfɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛ nɔ di ko wa k'ale yɛrɛ bɛ yafa ko caman kɔ yan o kɔfɛ tuguni ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ tuguni k'ale ala subhanahu wa taala k'ale tɛ yɛlɛma kɛ jɔnw ma abada tant que ni jɔnw yɛrɛ ma yɛlɛma ko n'an ma yɛlɛma ko ale ala tɛ yɛlɛma hakili la ni ko ko n'a bɛ k'an sɔrɔ ɲɛnamaya in kɔnɔ bi k'an yɛrɛ de nɔ don wa n'an yɛlɛmana ale ala bɛ yɛlɛma an yɛlɛmana de an banna ala ta de ma bi n'an banna ala ta ma f'an ni dongo ka to setane ko ayiwa an bɛ min kɔ an t'o sɔrɔ dɛ kuma lasurunyana ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ nɔniya 2 bɛ ale ka mantonw na ko n'olu ɲɛna bɛɛ bɛ ɲa wa n'olu tiɲɛna bɛɛ bɛ tiɲɛ adamaden bɛɛ n'u ɲɛna mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲa wa n'u tiɲɛna mɔgɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ ne kɔni n b'a ye k'a fɔ ko nin ko in jamana ka kɛta a bɛ yɔrɔ 2 de bolo olu de sababuya ye nin se an ma olu de kɛra sababu ye k'an bila nin dingɛ in kɔnɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye rasulu yɛrɛ ka kumakan na ko dɔnikɛlaw ani ɲɛmɔgɔ ko n'u ɲɛna bɛɛ bɛ ɲa wa n'u tiɲɛna bɛɛ bɛ tiɲɛ olu de kan ka an bilasira dɔnikɛlaw kan ka fɔ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogoya min na baara ka kɛ ni o ye minnu fana bɛ an ɲɛma n'o y'an ka kuntigiw ye olu fana k'u jija ka baara kɛ ni a ye a fɔra k'a ka kɛ cogo min a ka kɛ ten kuma la surunyana an bɛ bɔ ni kuma ye min ye n'o ye fura sabu ko k'a fura ye mun ye déjà a kɛra k'a fura ye mun ye ne kɔni bɛ fura min ye a la o de ye tilennenya ye an ka tile k'a daminɛ dugu ma fo sanfɛ bɛɛ ka tile tilennenya ye fɛnba ye dɛ an ka tile al istiqama ka tile ala y'a fɔ ko ka kɛ cogo min a ka kɛ ten i n'a fɔ Seyida Amina y'a fɔ cogoya min na ala de ko kuranɛ kɔnɔ Amina ye fagali ko min fɔ ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko a bɛ aw ye tajuru sara la ɲɛnamaya bɛ aw ye walakum fil hayati qisas ni maa min ye mɔgɔ faga ka faga n'i ye mɔgɔ ɲɛ ci a tigi ɲɛ ka ci n'i ye mɔgɔ sen kara sen ka kari ko a mana kɛ cogo min tajuru ka sara o cogoya la an ka tile an ni ala ni ɲɔgɔn cɛ an ka tile an yɛrɛ dama fana ni ɲɔgɔn cɛ n'an tilenna ka ban ala y'o fɔ wa alla istiqamu ala tariqa ko n'an tilenna sira in kan sira de min n'ale ala y'a bila kan n'an tilenna wallahi k'ale bɛ jiginni kɛ an kan barakatuw la barikaw caman na ala k'a nɔgɔya n ye o la an ka tuubi ka segin ala ma ka sira ala ɲɛ ala ko o nɔgɔya n ye wa billahi ta'ala at-tawfiq ko bɛɛ bɛ mara in de bolo mara in ye mun ye denmisɛnninw u kan ka mara de bibi ni denmisɛnninw ninnu
hali du kɔnɔna sigi yɛrɛ lajɛ n'i ye mɔgɔ mun den mara k'a fɔ karisa i den bɛ ta o bɛ dimi bon f'an bɛɛ ka jɛ de ka denw mara f'an bɛɛ ka jɛ ka denw mara f'an bɛɛ ka jɛ de ka den ninnu mara du kɔnɔna sigi yɛrɛ lajɛ a gɛlɛyara foyi m'a gɛlɛya ani ɲɔgɔn cɛ nin bɛ n den fɛ nin tɛ n den fɛ o dun fana kan ka den bɛɛ de kan ka mara ɲɔgɔn fɛ ka fɔ den bɛɛ de kan ka mara ɲɔgɔn fɛ bi bi in na i sigilen i yɛrɛ ta tɛ mɔgɔ min hali i ta tɛ den mun ye a bɛ se ka nɛni k'i yɛrɛ sigilen ɲɛna para a bɛ fɔ mun de la sa ba in de k'a k'a minɛ k'a gosi mais ni e mun y'a nɛni ou bien e mun ye kɔrɔfara la o bɛ kɛ juguya sigi ye denmisɛnninw filɛ nin ye u bɛ bɔ ka taa an ye denmisɛnninw diya an yɛrɛ ye ka tɛmɛ an yɛrɛ ni bolo kan o de y'a kɛ mara tiɲɛna denmisɛnninw ka di anw yɛrɛ ye ka tɛmɛ an yɛrɛ ni bolo kan bɛɛ den bɛ siran ɲɛ bɛɛ bɛ siran den ɲɛ i ɲɛ bɛ den na hali den na ta allo bɛɛ kɛn bɛ ka siran i den ɲɛ donc mara bɛ tiɲɛ an bolo ne den ye ko dɔ kɛ sisan e b'a dɔn k'a fɔ den ye kojugu kɛ i k'a yira la ka i diinɛ tigɛ a la k'i ka fɛn bɛɛ tigɛ a la den bɛ changer o mais ni den ye kojugu kɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ den ye kojugu kɛ i bɛ tila ka den nɛgɛ da o bɛ dabila wa o tɛ dabila o du kɔnɔna na n'a fɔra ko hali i bɛ den mun kɔrɔfɔ k'a fɔ i ye den tɛ k'a fɔ karisa i ye nin kɛ nin man ɲi o ba bɛ dimi i kɔrɔ sigi bɛna diya cogo min na laban aw bɛ se ɲɔgɔn ma o la ni den ka kɛlɛ de ye bon den nin bɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka den mara o mɔgɔ kelen b'a wolo mɔgɔ kelen tɛ se ka mara dɛ fo an k'an dusukun de saniya ɲɔgɔn kɔrɔ ka denmisɛnninw de mara bɛ daminɛ so kɔnɔ de ka sɔrɔ ka bɔ kɛnɛmana na an yɛrɛ silamɛmuso ne bɛ dɔw ye u denw yɛrɛ ye walahi i bɛ maloya k'a fɔ ko silamɛden don fini fɔsɔn dɔw bɛ don u fɛ ka bɔ u bɛ burumusu dɔ don ka bɔ kɛnɛma n'u bɔra kɛnɛma na burumusi de bɔ ka bila kunnankolobɔ daminɛ ni denmisɛnnin éduquera n'o ye kunnankolobila ni fɛn ninnu a t'a dabila bilen o u b'a fɔ ko a kɛra ta k'a sɔrɔ i yɛrɛ de y'a diya la fɔlɔ la o i yɛrɛ de y'a diya la mais ne kɔni bɛ mun fɔ an k'an jija an denw na dɛ n'an m'an jija an denw na laban a bɛ kɛ kala ye ka tɔrɔ an yɛrɛ kan kɔnɔna de la parce que silamɛmuso kelen bɛ du kɔnɔna na a bɛ se ka den bɛɛ éduquer ka ɲɛ mais ne ye maa min den éduquer dɔrɔn u b'a fɔ a tɛ n den fɛ koyi a tɛ ne den fɛ a dun b'i den fɛ a b'i ka hɛrɛ de fɛ o mais tant que an yɛrɛ m'an jija den ninnu na wallahi u bɛ taa k'an bolo da n'i y'i den diya i yɛrɛ ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan den bɛ taa i ka fɛn na kɛ ayiwa ala k'an bɛn sababa ma. sisan komi wagati ka so an ma bɔ joona sisan sa an bɛ kuma de surunya ka ayiwa sira solution di yaya donc an kan ka bɔ a kɔnɔ cogo di ka kuma surunya donc n'an ye nin sira in minɛ an bɛ bɔ a kɔnɔ n'an ye nin sira in minɛ o b'a ta ka bɔ a kɔnɔ donc n'an y'a ta sira fɛ ka na dugu ma dɔrɔn an tɛna caman sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ caman de la ala ka faamu ɲuman d'an ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. N bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo nin sira in kɔni a tiɲɛna ka ban an bɛ Alahu taala deli a dilancogo la a dilancogo ye mun ye an sigilen bɛ ko dɔ k'an t'a kalama k'a fɔ ko tiɲɛni bɛ kɔfɛ cɛ minnu bɛ ka faga rébellion na cɛ 200 cɛ 300 olu an denmuso de bɛna taa furu olu ma olu ye muso joli cɛw ye don dɔ la bɛna kɛ an denmuso bɛna furu jɔnw ma an k'an ka miiri ka nin ko in dilan de i t'a dilan maa kama i b'a dilan i yɛrɛ kama fɔlɔ la leçon de morale de tun bɛ kɛ ekɔlidenw kunna k'a daminɛ 3e année na ka taa sanfɛ sisan i tɛ hali o tɔgɔ mɛn bangebaaw tɛ denw mara ekɔliso la denw tɛ mara ne yɛrɛ ɲɛ y'a ye juin bɛ ka feere ekɔliso la taara n den nɔfɛ u ko n ma ko n ka sigi ka directeur n sigilen m'o sigi la fatɔkɛ ye mana meleke ne ko dɔw ma n ko nin bɛna nin kɛ cogo di a ko n ka sigi k'a filɛ a y'a bɛɛ meleke papier bɛ dimension ye kelen ye est-ce que fatɔ bɛ papier dimension dɔn wa k'a fɔ ko nin ka bon nin ka dɔgɔ a tigɛ yɔrɔ bɛɛ ye kelen ye a tilala ka saki dayɛlɛ ka fɛnw k'a kɔnɔ k'a meleke a tilala a ye den kelen mana o kɛra ekɔliso la an b'an denw ta ka t'u kalifa ekɔlisow la ekɔliso bɛ tila ka k'an denw tiɲɛyɔrɔ la gouvernement ma jɔ a jɔyɔrɔ la yanni an ka fɛn wɛrɛ fɔ gouvernement ma jɔ a jɔyɔrɔ la aw de ko an k'an denw di ko a b'u kalan a bɛ tila ka taa a t'u kɔlɔsi ekɔlisow la an kɔni an b'a dɔn nin ko in ala de bɛ se ka nin dilan an ka segin ala ma an ka segin an danbe ma o dɔrɔn de bɛ se ka nin ko in dilan n'o tɛ ne yɛrɛ kɔni ne kɔnɔ ganna nin ko in dilancogo la.
ala k'an dɛmɛ k'a dilan ala k'an dɛmɛ k'a dilan. Bismillahi walhamdulillah summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Aywa an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu bali kira alayhi salatu wassalam a y'a fɔ an y'a ka hadisa sanuman kɔnɔ a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an rahiyatihi. Rasul alayhi salatu wassalam a ko an bɛɛ lajɛlen ye bagan gɛnna de ye, an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka an ka gɛngɛnifɛnw na. Solution min bɛ nin na an baw balimaw, an musow de kan ka wuli k'an jɔ denw marali la. Bal ni den ɲɛna a bɛ fɔ an bɛɛ lajɛlen ta don, n'a tiɲɛna a bɛ fɔ muso jugude. Fɔlɔ i b'a sɔrɔ muso kelen de tun bɛ du kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen mara, n'a ko min k'a bila yɔrɔ min a bɛ bila yen, n'a ko min k'a ta yɔrɔ min a bɛ ta yen. Depuis dukɔnɔmuso ko n bɛ n den de mara, bɛɛ lajɛlen ko n ta mara tiɲɛna. O de nana ni nin ye solution min bɛ na, an muso de ka wuli k'an cɛsiri. Dɔnnibagaw bɛ kumakan dɔ fɔ i n'a fɔ Seyida Ami Dukure y'a fɔ cogo min na, ni dɔnnikɛlaw ɲɛna ka tilen, an dɔnnikɛlaw y'an jɔyɔrɔ fin kalanyɔrɔ la, denw ka taribiya n'u ka ladabu la, ɲɛmɔgɔw fana y'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Mais depuis denfaw ko an den tɛ bugɔ kalanyɔrɔ la, n'i ye den bugɔ u b'i confisquer ka taa i di faamaw ma, faamaw yɛrɛ b'a fɔ mun i y'a den bugɔ. Donc mara tiɲɛna o yɔrɔ la. Ni den ye fini kurunin dɔn ka taa kalanyɔrɔ la, n'i ko taa so ka taa nin bɔ, fa b'a présenter ne yɛrɛ de y'a sa ye. Mais mara tiɲɛna solution f'an ka segin an kɔ mara de la. O tuma na an b'a ɲini an baw fɛ, an musolakaw an k'an jija, n'i ye wari ye den bolo i k'a ɲininka a y'a bɔ yɔrɔ min na, i ye fini ye den na i m'a sabu ye i b'a ɲininka a y'a bɔ yɔrɔ min na. O de ye ne kɔni ka solution ye, ala k'an bɛn sawaba ma. Ayiwa salamu alaikum wa rahmatullahi. Ni nin bɔra la solution ko ye duwawu ye, k'an ka duwawu caya n'ala sɔnna ma. Duwawu tɛ dɛsɛ ayiwa ko fosi la, duwawu tɛ dɛsɛ ko fosi la n'ala sɔnna ma. Ayiwa an ye wili aw kana ayiwa ɲɛfɔli k'an ye an bɛ bɔ nin ko in kɔnɔ cogo mun na, ala ka diɲɛ na n'ala sɔnna ma. Ale ɲɛ bɛ solution mun na o ye ayiwa an ka sarakati bɔ k'a caya, o ka sarakati bɔ k'a caya, o fana ye belebele dɔ ye. An hakili la an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye ayiwa an ka masakɛ ye ayiwa Asimu Koyita, ka d'a kan hali k'a da a bɛ ka ayiwa courage mun segin ayiwa o ye belebeleba ye sarakabɔ la. Ni yɛrɛ sabu ye ka ji di maa min ma, alhamdulillah a b'i ka jurumu yafa, a bɛ ko caman a b'o ɲɛnabɔ i ye. O tuma hali bi k'an mago bɛ ayiwa sira min b'a to an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ. Donc an bɛ se ka min fɔ ka da mɔgɔw ka kuma kan o ye ka yɛlɛma don an ka kalan programme na. Kalan mun n'a bɛ kɛ denmisɛnninw kunna ka yɛlɛma don a la. Cɛw ka kalan cogo ani muso ka kalan cogo k'o bɔ ɲɔgɔn na. Donc muso ka kalan ani cɛ bɛ kalan mun na o tɛ kelen ye. Muso ka kalan ka kɛ fɛn ye fɛn min b'a dɛmɛ a ka cɛlasigi la, min b'a dɛmɛ a ka denw mara cogoya la. Ni muso y'o faamuya ayiwa a ka ca la o bɛ kɛ yɛlɛmaba ye kosɛbɛ. Ayiwa an ka taa ɲɛ na jamana bɔli dingɛ kɔnɔ. N'o bɔra yen fɛnɛ solution min n'an b'o d'u ma fɛnɛ o dɔ ye u k'a lajɛ ayiwa muso ka baara, ka d'a kan ko cɛ ka baara muso ka baara, ka d'a kan n'u jɛra ka kalan kelen kɛ u bɛ jɛ ka baara kelen kɛ. O tuma u ka muso ka ayiwa baara u k'a jate minɛ. Muso ka ɲi baara dɔ la ka tɛmɛ baara dɔ kan, a ma ɲi baara bɛɛ la dɛ. Donc muso ka baaraw bɛ yen, ayiwa denmisɛnnin musomanin kalan b'o la, ayiwa dɔgɔtɔrɔya b'o la, ayiwa den furakɛ b'o la, muso jigin b'o la, o tuma muso bana furakɛli b'o la, u ka musow kala o la. O tuma n'o kɛra bana bɛ dɔgɔya ayiwa hɛrɛ bɛ na. N'o bɔra yen fana muso ma ɲɛ k'a bɛ baara kɛ, u ka muso ka baara kɛ demi journée tile kilancɛ. O tuma cɛ ni muso bɛ ka baara kan man ka kɛ ayiwa k'a b'a bɔra sɔgɔma ayiwa 7 heures a tila ka segin tuguni o 7 heures kelen i k'a dɔn k'a fɔ o ye kɔlɔlɔba ye ayiwa du ma, o ye kɔlɔlɔba ye ayiwa jamana yɛrɛ ma. Ka d'a kan muso bɔra cɛ bɔra ko bɛ ka taa baara kɛ, jɔn bɛ den mara? Jɔn bɛ den mara? An b'a fɔ ko mara tiɲɛna, mara tiɲɛna.
kada ka ba tɛ min n'a bɛ den mara cɛ bɛ n'a sɛgɛnlen muso bɛ n'a sɛgɛnlen den kan ka dilan cogo mun na a se k'o ɲɛbɔ sɛgɛn fɛ o tuma ala ka faamu ɲuman d'a ma o tuma an b'o f'i ye o ka yɛlɛma don ayiwa musow ka kalan n'u ka baara la o ye solution dɔ ye min b'an dɛmɛ ayiwa nin ko in na. Salamaleykum rahmatulah. Fatumata ka jaabi ne ye solution min sɔrɔ a la an ka hinɛ ɲɔgɔn na bari an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka sarakatu bɔ ka caya k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye u ka hinɛ ni mɔgɔ min ye mɔgɔ faga u k'a tigi faga ɲɔgɔn ye n'o kɛra dɔ i bɛ mɔgɔ faga ɲinɛ mais ni mɔgɔ min ko foyi tɛ bɔ a la n'o kɛra fɛn tɛ bɔ a la de ne ta ye de jamana ɲɛmɔgɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na nka an b'a daminɛ du kɔnɔ fɔlɔ tɛ ka d'a kan jamana bɛ daminɛ du de kɔnɔ o tuma anw musow ka hinɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ sinamaw ka hinɛ ɲɔgɔn na kan sinamaw ka hinɛ ɲɔgɔn na e bɛ min kanu yɛrɛ ye i k'a kanu i sinamuso ye i bɛ min kanu yɛrɛ ye a kanu i kan sinamuso ye i bɛ min kanu i den ye i k'o kanu ayiwa i sinamuso den ye i kan sinamuso den ye o tuma sigiɲɔgɔnya la an ka hinɛ ɲɔgɔn na ayiwa an ka ɲɔgɔn bonya an ka ko to ɲɔgɔn ta la n'an kɛra dubaden in kɔnɔna la n'a y'a fɔ a fɔra cogo mun na i b'a dɔn an ka jamana sigi cogoya la ni min fɔlɔ furula ka du kɔnɔ o ye muso fɔlɔ ye o tɛ ya an ka du kɔnɔ an bɛ wange matugune si la ni min furula o tɛ muso fɔlɔ ye wa donc n'o kɛra muso fɔlɔ ye i b'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ o de ma fɔlɔ o b'a sɔrɔ ale bɛ ko caman dɔn du kɔnɔna ninnu na donc a b'a fɔ an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan donc ni anw tɔw fana bɛ sɔnna ka sɔn ni muso fɔlɔ ka ɲɛmɔgɔya ma n'a y'a bila yɔrɔ mun na an y'a to yɔrɔ la k'a bonya a ka ca la du bɛ diya n'o ye den mara ka bila yɔrɔ mun na mɔgɔ man k'a bɔ yen i sinamuso i ka sinamuso n'a ye min fɔ den ka ko la a y'i den bugɔ walima a y'a kɔrɔ fɔ e man ka hali ɲɛ kumu i y'a ye donc kelenya an k'o fari da an ka so kɔnɔna la an ka bɛɛ ka kɛ kelen ye an ka bɛɛ minɛ kelen ye donc n'o kɛra kɛ o tuma an ka du bɛ diya o tuma ni du diyara sigida bɛ diya ni sigida diyara quartier ayiwa dugu jamana alhamdulilayi o tuma masakɛw fana ka baara bɛ dɔn a bɛ tɛ masakɛ ninnu bolo koyi a caman yɛrɛ b'an yɛrɛ fana bolo n'an yɛrɛ fana ɲɛna kan a bɛ ɲɛ dɛ ala ka faamu ɲuman d'an ma an denmuso dɔ bɛ yen i sigi ale fana bɛna a ka solution fɔ ale ye npogotiginin ye bɛɛ ta b'i kun ni kan cɛ tafadɔli mashkura. Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam. Ala k'an bɛ sababa ma. Amina. Ne kɔni ka hakilina ye min ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama n'an hinɛna ɲɔgɔn na ala bɛ hinɛ an na n'an yafara ɲɔgɔn ma ala bɛ yafa an ma an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn bonya mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'a fɔ k'a fɔ jɔyɔrɔ dɔ bɛ ne na e k'a fɔ ne da t'a la ne da t'a la ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ dilan i se ye min ye k'o dilan du bɛ ɲɛ faamaw fana hinɛ dugudenw na n'i y'a jateminɛ besoin ye wari ka gɛlɛn kuran sira ka gɛlɛn woromɛ sira ka gɛlɛn lempow ni salenw ka gɛlɛn wa hinɛ jamanadenw na u k'a lamɛn to si tɛ jamanadenw na o ye ne hakilina ye taxi u ka dɔ bɔ taxi la Amatu bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko denmisɛnninw ka formation musomanin kan ka kalan min na ani cɛmanin kan ka kalan min na u danfara kan ka bɔ ɲɔgɔn na tiɲɛ don k'a ko musomanin kan ka kalan musomanin kan ka kalan fɛn na i n'a fɔ komi dɔgɔtɔrɔya baara kuma yɛrɛ kun man di ne ye mais comme a y'o kuma fɔ comme a y'o kuma fɔ o de kama ne bɛna intervention kɛ sisan nɔ e y'i den bila k'a taara kalan na a taara kalan na silamɛya bɛ baara la kosɛbɛ Mali kɔnɔ bi fɔlɔ la ni mana musomaninw ye i b'a sɔrɔ fini surunin b'u la sisan n'i ye musomaninw ye tellement silamɛmusow ye baara kɛ silamɛcɛw ye baara kɛ télévision silamɛsow ye baara kɛ caman bɔr'o la hali denmisɛnnin fitinin n'a bɛ taa kalanyɔrɔ la sisan i b'a sɔrɔ kunnabirinin b'a kun na mais silamɛya bɛ baara la hali sisan silamɛmusow ne b'a ɲini an fɛ an bɛɛ k'an cɛsiri n'a sɔrɔ an cɛsirijara ye kelen ye an k'a kɛ fila ye mun na parce que silamɛya juguw tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u hakili tɛ bɔ ne yɛrɛ ye tubabu baarakɛla kɔrɔ ye sisan kɔni bɛ retraite la alhamdulilayi ala ka retraite sidi bɛɛ ma sisan ne ka denmuso a ye dɔgɔtɔrɔya kalan de kɛ obstétricienne a tilala
donc u y'u wele k'u ka taa formation kɛ ne yɛrɛ fɛ u bɛ taa la dɔgɔtɔrɔya formation de kɛ mais c'était tout à fait le contraire u taara fɛn min kɛ o ni dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ cɛ ka jan dɔɔni parce que u taara formation mun k'u kunna o ye u ka genre ko kuma in de ye genre ko kuma in n hakili la radio danbe mɔgɔw ye émission dɔ k'a kan n ɲɛ taa mɔgɔw fana ye émission dɔ k'a kan mais e ye denmisɛnnin wele sisan i taara wele ko k'a sigi n'i y'a ye an yɛrɛ sɔnna a ka taa parce que baara ko ka gɛlɛn n'i tilala diplôme b'i bolo i ma baara sɔrɔ i ye formation kɛ yɔrɔ min na n'u y'i wele k'aw ka na ka taa baara kɛ k'aw ka na a ka taa formation kɛ i bɛ taa mais ne silamɛya juguw cɛsirilen don cogo min na hali n'i den éduquélen don k'a ɲɛ i ka sokɔnɔna na n'u y'a wele ka taa e dun tɛ baara la u bɛ taa formation min k'aw kunna formation u bɛ wari di aw ma u bɛ tila k'a fɔ aw ye tuguni an bɛ wari d'aw ma mais ni formation wɛrɛ bɛ kɛ aw b'a sara pourquoi pourquoi ko kelen ko fila fɔlɔ bɛ kɛ fu la filanan bɛ kɛ wari sara awɔ parce que fɔlɔ bɛ kɛ fu la min bɛ kɛ fu la o ye silamɛya kɛlɛli ye dɔn karisa ye gɔrijɛgɛni karisa ye gɔrijɛgɛni a bɛ fɔ ka fɔ fo i yɛrɛ bɛna dege a la gɔrijɛgɛni yɛrɛ tɛ fosi a tɛ fosi a ka foyi tɛ parce que i tulo mɛnna a la wala silamɛya juguw b'olu de kɛlɛ la an senkɔrɔla la donc sisan nɔ u bɛna don musow la bɛɛ y'a émission mɛn i ɲɛ taa nin fɛn na u bɛna don musow la muso aw sɛgɛnnen don muso fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ sɛgɛnnen don tiɲɛ don bɛɛ sɛgɛnnen don mais musow ka sɛgɛn cogo tɛ kelen ye n'u nana fɔ ne sa ko ne sɛgɛnnen don n b'a fɔ an sɛgɛnnen don an kɔni n'an cɛ ninnu an ta ye an bɛ ɲɔgɔn taalan ye ɲɔgɔn ye quoi a bɛ taa fɔ dɔ fɛnɛ u b'a fɔ an bɛ ka nin sɛgɛn in kɛ yalasa ala ka barika don an denw na mais bɛɛ ka limaniya cogo tɛ kelen ye an bɛ ka nin karisa e fɛnɛ sɛgɛnnen don dɛ tiɲɛ na sɛgɛn min bɛ ne kan ala dɔrɔn de b'a dɔn n b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ye donyɔrɔ sɔrɔ karisa la sisan nɔ i sɛgɛnnen don tiɲɛ na aw yɛrɛ aw sɛgɛnnen don aw ye silamɛw ye aw ka dugu kɔnɔ silamɛ ka ca aw sɛgɛnnen don mais aw yɛrɛ ka silamɛya yɛrɛ sigilen bɛ min kan fɔlɔ a sigilen tɛ tilennenya kan tilennenya kan jɔnni ma tilen an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ye a nana ka na mun fɔ ani kuranɛ min dira a ma tilennenya t'o kɔnɔ u ka kuma de don parce que aw ko sisan nɔ aw ka sɛgɛn tɛ se ka ban musow sisan a fɔra ko ni a bangebagaw sara k'u ka tiɲɛ tila tiɲɛ bɛ tila musow bɛ tilancɛ sɔrɔ cɛw bɛ kelen sɔrɔ ni tilennenya tun bɛ yen o tɛ kɛ o u bɛna ni nin de ta n'u nana ni nin ye ta u bɛ musokulu dɔw former o musokulu bɛ yen bɛɛ b'u dɔn o musokulu bɛ yen u b'o musokulu former o musokulu fana b'a fɔ ko droit des femmes n'i ko droit des femmes fɛnɛ kuma dɔ u b'u ban k'o fɛnɛ fɔ u b'a fɔ genre ye mun ye muso min n'a bɛ fɛ k'i jɔ cɛya place la égalité entre hommes et femmes o ye kelen ye genre ye mun ye cɛ fila mana ɲɔgɔn furu u nana ni du qualité kelen de b'an fɛ yan n'i ye bɛɛ ɲininka sisan nɔ du joli b'an fɛ yan du ye mun ye Mamatu ani jumɛn cɛ ni muso ani den o t'anw ka du kɔrɔlenw yan mais olu ka du la sisan u nana du saba de fara du fɔlɔlen kan du dɔ wɛrɛ nana cɛ fila ni muso fila bɛ se ka furu cɛ fila bɛ furu ɲɔgɔn ma o ye du ye muso fila bɛ se ka ɲɔgɔn furu o ye du ye muso bɛ se ka furu ou bien hali n'a ma furu n'a ye den sɔrɔ a bɛ se ka ba jamu ta a tɛ fa jamu ta don dɔ la an delila k'o fɛn dɔ kɛ réunion dɔ kɛ mais fɛn sira farani quoi bamanankan ka gɛlɛn dɔɔni kan sisan muso e furula sisan nɔ e ye den kelen sɔrɔ cɛ ye i ye den kelen sɔrɔ cɛ ye o tɔgɔ da o jamu dara cɛ la i ye filanan sɔrɔ o jamu dara cɛ la sabanan cɛ ko karisa komi ne ni e ka di kosɛbɛ an ka sabanan in an k'o jamu kɛ e jamu ye Mali muso i bɛ kan fɛn fɛn mɛn Mali kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ o den na ko est-ce que ko tuma nin ye ɲamɔgɔden yan donc il y a pas égalité égalité tɛ muso ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc u nana ka n'o fɛnɛ créer k'o fɛnɛ bila an kunna donc
olu ni an ka kalan hali den ye kalan kɛ a tilala kalan na a bɔra ni ko dɔw y'a ka so min tɛ ninnu ye mais ni ninnu nana dugu senkɔrɔ kɛlɛ nin de kan ka kɛ nin yɔrɔ ninnu de kan ka kɛlɛ tubabu ka vie y'u ka vie ye an ka vie ala ko tiɲɛ tubabu ka vie y'u ka vie ye an ka vie ye an ka vie ye bɛɛ n'i ka danbe don bɛɛ n'i bɔkolo don bɛɛ b'a dɔn hali n'i nana Bamakɔ yan ni i kɛra cogo dɔ la mais ni so kɔni min bɛ yen e yɛrɛ b'o dɔn tubabu ka vie n'an ka vie tɛ kelen ye donc éducation b'a fɔ u tɛ k'u cɛsiri u bɛ k'u cɛsiri la dɛ mais ko caman bɛ yen nɔ u ka ninnu fɔlɔ kɛlɛ silamɛya kɛlɛli de don depuis dugumana na ka tila ka wuli sanfɛ asalaamaaleykum. n bɛ fɛ de a bɛ fɛ k'a fɔ faamaw ye de k'u ka na an ka jamana danbe bɛ cogo min na u k'a to a cogo la donc an ka jamana in kɔnɔ muso bɛ minɛn min kɔnɔ ayiwa a ka t'o minɛn kɔnɔ u kana na ni mɔgɔ wɛrɛ ka hakilila ye ka na bila an kan n'o tɛ u bɛ min ɲini ka jamana ka taa ɲɛ a tɛ taa ɲɛ dɛ u yɛrɛ tɛ lafiya fɛnɛ u ka bɛɛ t'i sugu la kodɔnbagaw ko ten ko n'i ye bugu dɔ ayiwa cɔn ta ka na bila bugu dɔ da la n'a ma bonya a bɛ dɔgɔya ma donc k'an b'a f'u ye k'u k'u janto nin jariko min n'a bɛ sen na an mana jɔ n'o kuma tun bɛna kɛ fila de kuma tun bɛ kɛ jari in kan muso jɔyɔrɔ ka tila tuguni ka nin fɛɛrɛ kɛ nka komi an mana joona donc an bɛna ko in bɛɛ to nin na a ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ u bɛ ka ayiwa an kokɔri dugu ma u b'a la ko musomaninw ka formation u bɛ ka former mun na silamɛya kɛlɛli de ko don u bɛ ka former mun na k'u dan bɛ feere an bɛ nin don ye mun na nin ye min n'a ka mɔgɔtigiya bɛ to san wɛrɛ a man ca dɛ n'an bɛ nin don min na n'o ye san yɛlɛma ye nasaraw ka san yɛlɛma ye ala ka hinɛ an bɛɛ la ko min bɛ ka kɛ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama a bɛ fɛ k'o de fɔ ko an t'an sugu la u k'an to an ka nɛgɛkɔrɔsigiw kɛ u k'an to yen u k'an to yen ayiwa an ka tiɲɛ ka tila an ka tila cogoya la u k'an to yen ayiwa silamɛya ko muso ka furu ayiwa 2, 3, 4 u k'o to yen ko min do kunfɛ ko tɛ dɛ ayiwa ala ye masa min ye masa tilelen de don masa jɛngɛlen tɛ dɛ o tuma n'u ko k'u bɛna n'o kumaw ye ka n'o bila an da la k'o tuma n'o kɛra dɔrɔn k'a bɛ kɛ futinɛ ye o tuma n'o kɛra jamana tɔ bɛ taa dingɛ kɔnɔ ala k'an kisi o tuma hakili la a tun bɛ fɛ ka o de fɔ kuma gɛlɛyara a ma an b'a ɲini ala fɛ ya rabi faamu ɲuman ala k'a da n'aw ma nka an kɔni b'a dɔn kɔni kuma kɔni a faamuna o bɛna fɔ fɛnɛ n bɛ min fɔ aw ye fɛnɛ min ye planning fɛnɛ ye u k'a f'u k'a dabila planning bɛ an musow fa de ka i fa k'a sɔrɔ i t'a kalama muso b'a ta parce que u bɛna f'i ye dɛ i ma nin den in na i sɛgɛnna i pasara i ji bɛɛ banna i tɛ planning kɛ wajibi dɔ kɔni muso kɔnɔma kɔni i bɛ sɛgɛn o ni jiginna kɔni i bɛ lafu donc u bɛna o fɔ ye sa e fana bɛ sɔn b'a sɔrɔ cɛ tɛ sɔn dɛ mais e yɛrɛ bɛna ta i b'a ta don o don kelen i bɛna bɔ mun kala a b'a sɔrɔ ayiwa i wolonugu gɛrɛ i tɛ den sɔrɔ tuguni donc muso ka den caman sɔrɔ o ka fisa ka wari caman sɔrɔ ye dɛ n bɛ min fɔ ye muso den o de y'i ta ye i ka baara i ta ye ayiwa i mana fɛn o fɛn sɔrɔ baara la sanu na wari la i k'a dɔn k'a fɔ i den ɲɔgɔn tɛ dɛ i den ɲɔgɔn tɛ o tuma a y'aw ka den wolo n'i bɛ san 20 na ayiwa san 30 ka se san 40 o ye den wolo kuma ye sere tɛ foyi k'i la mais n'i y'a cun k'a k'a cun k'a sumaya i ye san 5 bila i bɛna kɛ kuraya ko la dɛ wa i mana kɔrɔbaya ka kɔrɔ i ni i buramuso de bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka faamu ɲuman d'an ma jaa yɛrɛ bɛ kuma tuguni an mago bɛ solution na a ye na k'an ka hakilila di jamana ka taabolo kan ne ka hakilina fɔlɔ n kun bɛna kuma min kan seda y'a kuma kun tigɛ mais n bɛ kuma in tɔ lase a filɛ ka kuma planning ko min kan ne ka kuma bɛ daminɛ ni o ye an bɛ ka planning mun kɛ san caman kɔnɔna na u y'an bila ka planning minnu kɛ o résultat bi na o bɛ k'an bila ka togo résultat de ɲini mais mɔgɔ caman bɛ ka taga résultat d'u ma ka sɔrɔ i t'a kalama u kɛlen bɛ ka yɔrɔ min dayɛlɛ sanɔ Korofina ko mɔgɔw ka taga ka tugu wolonuguw lajɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔsobaw caman na k'an ka taa ka taa wolonuguw lajɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ k'u b'a lajɛ ko n'a sɔrɔ wolonugu ka bon don ne b'a fɔ ɲɛna bi ko wolonugu ka bon lajɛli tɛ dɛ u y'an bila ka planning min kɛ san caman kɔnɔna na dɛ u bɛ ka na résultat de lajɛ n'a y'a sɔrɔ la a ye fɛn min kɛ an na takbir Allahu akbar awɔ o kuma n'o tɛmɛnen kɔfɛ n ka kuma filanan bɛ boli fɛn jumɛn kan jamana kɔnɔdenw an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka segin ala ma
nin bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu ka tara ala de ma ka tubi bɛɛ ka bɔ i jurumu na an ka jamana ka sariya mun b'an bolo n'u b'a fɔ a ma ko constitution ni jamana ka sariya don a jamana sariya min filɛ nin ye u ka sigi ka walawala jamana kɔnɔdenw ye an k'a dɔn nin de y'an taabolo ye nin y'a ma hɛrɛ ye walima nin y'a ma tɔɔrɔ ye n'an y'o dɔn o tuma n'o tɛmɛnen kɔfɛ an ka segin an ka kan ma n'o ye an ka bamanankan ba in ye kɔni an ka segin a ma tant qu'an bɛ ka walikan fɔ fo ka taa diɲɛ wuli an tɛ kɛ an yɛrɛ wa an tɛ k'u la an b'an si k'u senkɔrɔ samaraya de la o tuma na an ka segin an ka kan ma école d'argent min filɛ n'u bolo tuguni a ka taa walawala jamana kɔnɔden bɛɛ ye nin de ye nin ye nin de ye nin ye jamana kɔnɔden bɛɛ k'a ka hakilinata fɔ min ni ala ta bɛ bɛn ɲɛmɔgɔw ka sira ala ɲɛ u ka ala ta lamɛn foyi tɛ diɲɛ kɔfɛ fo saya dɔrɔn de bɛ yen i mana balo diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ i laban ye saya in de ye o tuma na tant que i dalen b'o saya in na ko wa n'i wulila tuguni k'e de bɛ taa ɲininka e de ye nin jamana in mara nin san dama dama in kɔnɔna na k'i bɛ taa ɲininka u jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kunko la u ka sira ala ɲɛ u ka kiri tigɛ ni ala ka sariya ye u ka segin ala ka kuranɛ ma u ka segin ala ka kumakan ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ sababa ma baara ala k'a ɲɛ k'a d'an n'u ma ne bɛ bɔ kuma la yan nɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Ne kɔni bɛ kuma surafɛ u ka surafɛ du dabila u ka surafɛ dabila hali ni den banabagatɔ taara dɔgɔtɔrɔso la ni u t'a lajɛ fɛn ye walima ni tintɔ b'i bolo ni ala ma fara kan ni surafɛ ko in bolo i tintɔ a bɛɛ ye saya de ye ne yɛrɛ kɔni ka kumakan y'o ye assalamu alaikum. Kumakan in ɲɛna koyi alhamdulillah k'ale bɛ na a da tura joli la n'i taara ni banabaatɔ ye dɔgɔtɔrɔso la bi ni e ni fantanya ɲɛ de bɛ e kunna kɛ a i bɛ mɛn salo la dɛ n'ala ma fari ka den yɛrɛ bɛ to a la walima ba yɛrɛ bɛ to a la ɔ ko k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye ko musow ko dɔgɔtɔrɔso la k'an sɛgɛn bɛ dɛ n'an taara n'an denw ye n'an taara n'an buramusow ye ayiwa u degunnen bɛ tin do bana wɛrɛ do o ɔ tant que i ma dɔ mɔntɔn ka d'a ma kɛrɛfɛ u tɛ e lagɛ o de bɛ sara a kama de u bɛ sara a kama de u ka sira la ɲɛ u ka kuma dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw fɛ u ka sira la ɲɛ dɛ n'o ma sira la ɲɛ ayiwa k'a bɛ kɛ kojugu u yɛrɛ fɛnɛ ka taa sɛgɛsɛgɛli k'a lagɛ k'an b'a fɔ a ye fɛnɛ a kana to sanfɛ ye ka mɔgɔw bila ka taa a ye taa baara kɛ n'u nana ka na min fɔ a ye a bi toro kan ayi k'u yɛrɛ ka to ka jigin terrain kɔnɔ min mana n'i ye min minisiri ye kɛ to i ka to ka taa jigin i ka ministère kɔnɔ k'a lagɛ i ye masakɛ ye ayiwa to i ka taa sun baarakɛyɔrɔ la kuma ni kuma ayiwa i k'a lagɛ min bɛ yen o tuma n'a sɔrɔ baara bɛ ka taa ɲɛ alhamdulilayi i b'o dɔn n'a ka sɔrɔ n'a ti ka taa ɲɛ fɛnɛ yɛrɛ o tuma i b'o dɔn an b'a ɲini ala fɛ ya rabi ala k'an ka ɲɛmaaw kɛ sɛbɛmɔgɔw ye ala k'u kɛ sɛbɛmɔgɔ ye ala kan'u kɛ kulonkɛmaaw ye ayiwa kuma bɛ di jɔnni ma tuguni ko a donna tan a bɔra tan parce que a ye tilennenya min kɛ dɛ o kama o tɛ umaru fɛ o tuma a ka umaru ka tariku kalan u ka umaru ka ɲɛnamaya kalan umaru n'a ka tilennenya bolo wara tun bɛ yiri min sanfɛ umaru dalen tun bɛ ayiwa jiri duguma wara jiginna ka na umaru sen nɛmu kafirikɛ jɔlen bɛ k'a lagɛ ala ɲɛ siranya ni tilennenya umaru tun bɛ taama garidikɔri kun t'a kɔ a b'a da cogo la cogo min ka d'a ye a bɛ sigi cogo la cogo min ka d'a ye munna ka d'a k'a tilenna donc ni tilenna ka sira ala ɲɛ kɛ o tuma Alahu taala b'i kɔlɔsi o tuma an b'a fɔ an ka masakɛ ye masa min y'a bɔ kɔrɔn fɛ ka na n'a ye yan k'a kisi masa min y'a kisi ala ka so kɔnɔ seliba don ko hali bi ko masa in de b'a kɔ dɛ ko a k'a jigi da ala kan a k'a wakalo siri ala la a ka Alahu taala wele a ka dɔ fara a ka ala ko kan ni min y'a sɔrɔ kɛ k'o bɔra Alahu taala yɔrɔ a ka ala deli ala k'o wuli ka bɔ a kan donc foyi tɛ mɔgɔ sɔrɔ fo n'Alahu taala kitira mun na seyida tafadali mashkura ne kɔni ka kuma ye min ye hali bi k'a ka kuma sɔn ji la hali bi masakɛ in k'a lajɛ ka kɔfilɛ an ka burusi kɔnɔnaw na puisque an ka burusi kɔnɔna na sisan gendarme bɛ démissionné na ko b'i sɔrɔ i bɛ gendarme wele a tɛ na ko b'i sɔrɔ i bɛ polisi wele o tɛ na mun y'a to tɛ na parce que hali n'u nana donso minnu bɛ yen vagabond minnu bɛ yen u b'u faga foyi tɛ bɔ a la olu ye gendarme ye olu ye polisiw ye olu ye gardiw ye nka n'i y'u wele vagabond ni donso b'u faga foyi tɛ bɔ a la donc donso t'an ka dugu la bilen gendarme tɛ yen polisi tɛ yen bɛɛ démissionné na donc sisan an k'an kɔfilɛ
ka an ka yɔrɔ fanfɛla lajɛ masina fanfɛla masina fanfɛla o ye kɔnɔfɛla ye faama bɛ denmuso la yen nɔ gendarme foyi tɛ yen fo sa bilen gendarme bɛ na i b'a fɔ ko gendarme de kan ka mɔgɔw de tun b'an sécurité fɔlɔ la sisan n'i y'olu wele u tɛ na yɛrɛ ko b'i sɔrɔ gendarme tɛ na polisi tɛ na sɔrɔdasi minnu si tɛ na bilen n'u nana dɔw bɛ yen ko donso dɔw bɛ yen ani vagabond olu de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn bolo minɛ sisan ni e nana k'e bɛna civil sécurité dɔn donc sisan olu bɛ gendarme ni fɛnw faga foyi tɛ bɔ a la donc olu bɛ denmuso la sisan gendarme tɛ foyi tɛ bilen donc bɛɛ b'i yɛrɛ ye sisan ne ka kuma y'o de k'a ka kuma sɔnji an ye ni sigi o y'a yira k'a fɔ n'i y'a fɔra ko muso jɔyɔrɔ ye mun ye ayiwa jamana bɔli dingɛ kɔnɔ ani denmuso u nana yira k'a fɔ kuma o kuma n'an ka sɔrdasiw kun labɛnna ayiwa k'u bɛ taga ka taga kɛlɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ walikɛlɛ u bɛ taa suman di ayiwa kɔfɛyɔrɔ ninnu na k'i bɛ taa sɔrɔ muso de bɛ jaja muso min bɛ an ka sɔrdasiw natɔla ye ka sɔrɔ k'a fɔ ayiwa bandi ninnu ye k'a fɔ ko kuma ko sɔrdasiw bɛ na o kuma olu bɛ sɔrɔ ka taa u attaquer u t'a dɔn a kɛra cogo o cogo mais muso de tun bɛ ko in kɔrɔ dɛ wa kabi n'i y'o de fɔ kabi lawale ni muso bɛ ayiwa kojugu sinsin wa ko ɲuman fana a b'o sinsin ni muso sɔnna ko ma ko bɛ ɲɛ a bɛ dilan wa n'a bana fana ko ma o y'o tiɲɛlen wa muso de tun bɛ ko in kɔrɔ muso min muso misɛnnin ko den yɛrɛ tun b'a bolo tuma dɔ motika dɔ de ye kuma in sɔnji la ba kɔfɛ n'u ko k'u bɛna bɔ ka taa kuma o kuma dɛ muso de bɛ salima de ko an ka cɛw bɛ na ala o kuma an k'an janto a bɛ kɛ mun kuma wari de d'a tigilamɔgɔ ma u k'an denw san ni wari ye k'an cɛw san ni wari ye u delila k'a dɔ yɛrɛ bɔ ale tun ye madarasa den de ye a ka sara tɛ fa tɛ hali a ka kalan sara sɔrɔ ka d'a ma mais n'u nana ka n'a kunkolo tiɲɛ dɛ ka waribada bila a ye dɛ kuma sɔrɔla ayiwa mɔgɔ murutilen ninnu kan o kuma fantanya ye tiɲɛ ye dɛ mais an ka kari fɛn dɔ fɔ dɛ ni karila kɛ ala b'i wasa mais i nata mana bonya kɛ i ta tɛ fa wa i laban i bɛ halaki ala k'an kisi o ma tafadali seyda بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمبي الله تانو الحمد لله يا أنسي كده كان solution يني وبي هره وبي الله تانو solution ni ne koni يني كا haramadin ka yore don ala ka jonye folo ka ala ta ke ka segi alama ni yere do ka fo ko nye ala ka jonye ka segi alama ka ala ta ke ina fo kuma bagaw temena nye coga mina ne butari dafa de ka tubi kura ya ka ala don folo ala don nye jumenye harama don be ka fen do de don jiye kono ye jiye usurula jiye nyini ka jiye do me uma ala do ni ye ala do solution be ala de fino ni ye ala do ka ala wele boda ala bi blaka ka barika ni ye ala do ka ala wele fem ni ala bina aboila ne wolode abebo ala de fino ala ba nyuma di ima wa den fana be la mo depuis kono barala den be la mo depuis ba furu yoro la ne bu odo o kofe ni ala do ka ala wele do mi bolo ni ala yi garzigala akanya ka cinya ala de bisa ka dima de ni ala ya dilan ka dima ka bandora alhamdulillah wa ni ala ye femu fana ce itata nyindi yoro were la de ala munya adima na a cinya ne ba nyini ala ka yoro la o ne ka solution folo yi aflana harama den ka delili dabla anga barake ka to ambe delili la ibe ka mogo min deli be ka ye jonye tuma be watuma be yeli sanfere watuma be iba ka yamariya kan ke iseke bo ka yamariya kan ko fere parce que i jigi bala ebe ka fe munyini ni maka ye jonye ato odima boni dun tie baraki yere ye isere ki yere ike ala ka jonye kadaka ala muyila natijie kona ki korobaya ka sema harama de mana aninda feve ka ko fone ka ninke wallahi harama de mi se ka ke fona bana de me anyan leader de ko anga soro fulate ani nambara ani efe munyagami ala fale ba nyagami ka dima de o de do de no ko ntai wuyi anga barake anga sebeke anga delli dabla
jamana o jamana be deli kɛ i bɛ ka jamana mun deli i tɛ bɔ olu ka jamanaw ka jɔnya kɔnɔ dɛ mun ya anw sɔn jɔnya na halisa anw ma se ka bɔ jɔnya kɔnɔna la c'est que an tɛ ka sɛbɛ de kɛ an ka jamana kɔnɔ jamana kɛra tulonkɛ jamana ye tulonkɛ dun mana caya jamana o jamana sɛbɛ bɛ dɔgɔya ye sɛbɛ mana caya jamana o jamana tulonkɛ tɛ yen dɛ bon tulonkɛ de bɛ anw bolo bi tulonkɛ de cayara jamana kɔnɔ bi sɛbɛ binna baara tɛ ka kɛ bɛɛ ko ko n ka nafolo sɔrɔ ni tulonkɛ ni dɔ ye ala ka hakili ɲuman d'a ma dɛ ne kɔni y'a ye an ka sɛbɛ kɛ k'i yɛrɛ ka jɔn ye n'i kɛra i yɛrɛ ka jɔn ye i bɛ baara k'i yɛrɛ ye i tɛ kɛ mɔgɔ ka jɔn ye mais k'a to e bolo de jaanen don tuma bɛɛ a d'i ma ha e tɛ se ka fɛn kɛ dɛ wa e tɛ se ka fosi bila ko n bɛ se k'a kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ni ne ka dɔnniya ye. solution mun b'a la an bɛ ka min ɲini a bolo a y'a fɔ a ye a ka dɔ bɔ bariso la bariso ka ca dɛ a y'a fɔ muso ko a ka dɔ bɔ bariso la bariso ka ca yɛrɛ de an b'o solution de nɔfɛ. nin ye belebeleba ye ka d'a kan n'i y'a lajɛ u yɛrɛ b'u ka kumakanw sɔsɔ n'i y'a lajɛ o bariso min filɛ nin ye a bɛ jamana ka sariya sunba la ko bariso man ka sigi mɔgɔw cɛ la ko ni min ma ɲɛ i b'i ka gulɔ min k'a ka taga min fo kɔfɛ fo kungo kɔnɔ a kun kan ka taa k'e de mais tellement wari diyara an ka ɲɛmɔgɔw ye u ye nafolo de kanu n'u ye wari di kumana mun na o bɛ sɔn mais dɔ b'an fɛnɛ la dɛ faamaw kɔni bɛ papier di mais anw jɔn ka so don an silamɛw ka so tɛ kerecɛn ka so tɛ dɛ kafiri ka so tɛ i bɛ so so ye ko bariso don an silamɛw de ka so don k'o de wari sɔrɔ ka teli k'a wari k'a tɛ balan wari kɛra kojugu ye koyi a t'a to an ka kariya wari ninnu dɔw kɔ wari ninnu dɔw man ka dun dɛ i k'i ka so di fantan ma a ka don a kɔnɔ hali n'a ma sara lahara ala b'o k'i alijinɛ so ka wusa i ka taa di cogo dɔ la dɛ ala ka limaniya di an ma o tuma bariso o ka da barisow la ka da kan ni barisow cayara bandiya bɛ caya ayiwa an jugu yɛrɛ b'u den ka na don bariso ninnu de kɔnɔ ka na tiɲɛni k'an na marifaw na mara a kɔnɔ ko wɛrɛw na k'a kɔnɔ dɔrɔguw bɛ mara a kɔnɔ k'an denw tiɲɛ sisa filɛ kɛ a tɛ butiginiw na a bɛ kare bɛ kɔnɔ denmisɛnninw b'a si kare kɔnɔ ka sisa min se ka fɔ kongo a k'u k'a lajɛ sa u ka sɔdasi dɔw di kare kɔnɔna la sa u ka yaala an yɛrɛ fɛnɛ ka kare n'u ye min den minɛ ka taa bila wo la a t'u bolo yen kuma dɔ kɛ silamuso ni dɛsɛr'i den na kɛ i ye pique ka pa kɛ a ma sɔn kɛ a bolo minɛ ka taa n'a ye polisi la polisi b'a minɛ k'a bagabaga kɛ n'o kɛra k'a tɛna dabila mais ne ye den kɛ i nun kɔnɔ si ye hakɛ b'a kuma t'an ye mɔgɔ tɛ se ka maga a la a laban na a bɛ lɛnpo sɔngɔ kanu na dɛ cɛni min y'a ba faga o san na dun den bɛ taa ba faga yɔrɔ o yɔrɔ e de b'a kolokolo e de y'a kolo den tɛ se ka tiɲɛ ka so degere la k'a bɛ taa ba faga k'a sɔrɔ e yɛrɛ m'a diya la o tuma an ka kari an denw kɔ denw kanu an kana denw kanu kojugu f'a bɛ taa kɛ kojugu ye an yɛrɛ la a tila ka taa kɛ kojugu ye fɛnɛ an ka jamana na ala ka faamu ɲuman d'an ma n'o tɛ a ka gɛlɛn muso den ka tini ɲinɛ ma dɛ o de la ko musow ka solution ɲini o tuma an k'a lajɛ an denw an k'u sigi n b'a fɔ cogo mun na an n'u ka kuma an n'u ka baro kɛ silamɛya y'o fɔ an ka kisa ɲɛf'u ɲɛna an filɛ bi don mun na kɛ muso min t'a milieu la a man ca dɛ bɛɛ de bɛ sɛ dilan na bɛɛ de bɛ logo yira na ko bi ye mun ye ko bi ye nin ye k'a daminɛ bi la fo san wɛrɛ wari bɛ ka mara kɛsuni kɔnɔ nin don in kama mais an ka don bɛ tuma t'a dɔn ko hali fiɲɛ wulila yɛrɛ e k'i den sigi k'a fɔ a ye bani n den nin t'an ka ko ye koyi nin ye nazaraw ka ko de ye a bɛ taa kalan na k'i k'a la faamu n'i sɔmina k'a bɛ ka don kolankolon na a gɛrɛla kɛ n den kana sɔn ne ma nin t'i danbe ye dɛ nin t'i danbe ye nin tɛ silamɛ ka danbe ye nin t'an yɛrɛ ayiwa ka danbe ye an ka jamana kɔnɔ i b'o de fɔ ayiwa i den ye o tuma n'o kɛra ka hakili siɲɛ dɔɔni ayiwa ka saraka bɔ a ye ka duwawu k'a ye ayiwa k'a dɛmɛ a ka seli ayiwa n'a tora ka seli b'a jogo dilan seli b'an denw jogo dilan seli bɛ an yɛrɛ jogo dilan ama Ibrahima ya ala deli ko ala k'ale den kɛ selikɛla ye rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyati rabbana taqabbal du'ai ala ne kɛ selikɛla ye i ka n denw bɛɛ lajɛlen kɛ selikɛla ye fɛn o fɛn n'a bɛna bɔ n'an mɔdenw ni kulomasɛ ye k'a bɛ kɛ selikɛla ye ka da kan ni mɔgɔ kɛra selikɛla ye i jogo bɛ dilan
o kuma an k'an denw dege seli la an k'u bila u ka seli n'u ye seli kɛ cogo bɛ ɲɛ o tɛna kɛ siyɛnlikɛla ye o tɛna kɛ jɛnɛyakɛla ye o tɛna kɛ sisamina ye o tɛna kɛ gulɔmina ye o bɛna kɛ ala sago ye o bɛna kɛ an yɛrɛ sago ye o kuma n'o kɛra du bɛ diya ayiwa jamana bɛ diya ayiwa dugu bɛ diya ayiwa ka wagati ma se nasa ayiwa komi tile ka surun fitiri kɔni a tɔ ma diya hakili la kuma an kan ka kuma kun cɛ n'ala sɔnna awɔ kuma kan ka ɲɔngiri an bɛna solution dɔ fɔ min bɛna ka tɛna jamanakɔnɔdenw yɛrɛ ma jamanakɔnɔdenw an fana bɛ solution min sɔrɔ walima faamaw bɛ solution min sɔrɔ ka tɛna anw yɛrɛw ma ni jamana in bɛ basigi ka ɲa o dɔ ye juma ye an fana ka sɔn faamaw ka yamaruyakaw ma faamaw mana dan sigi ko min na ko nin ko in ka kɛ nin cogo in na jamanakɔnɔden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan ka o ko in minɛ o kana ban o ko in na an kana an tulo gɛlɛya o ko in na bɛɛ lajɛlen ka to sariya kɔfɛ sariya mana kiiri tigɛ k'a bila yɔrɔ min na madama a tɛ fɔ ala ta kɔ ni jamana ye kiiri tigɛ k'a bila yɔrɔ min na jamanakɔnɔden bɛɛ lajɛlen kan ka to faamaw kɔ o fana ye solution dɔ ye min b'a to jamana in bɛ ɲa n'i ye hali fiɲɛ lajɛ fiɲɛ min turulen filɛ nin ye bɛɛ ɲɛ b'a la panpara rouge bɔra n kan jɔ de viw o bɛ tɛmɛ kasara mana sɔrɔ a la a bɛ ɲa wa a bɛ tiɲɛ de a cɛ ka jugu kojugu o tuma an bɛɛ lajɛlen ka to faamaw ka yamaruya kan kɔnɔ o tun ye solution ye k'a ɲɛsin jamanakɔnɔdenw yɛrɛ ma alhamdulillah fama ɲuman b'an bolo koyi an filɛ nin ye ni lahala mun na nin y'a dɔn a fɔra ko denmisɛnnin si kana pétard ci an m'a kuma mɛn yan a fɔra arajo lamɛn la ko ni min ye pétard ci dɔrɔn k'u bɛ taa o tigilamɔgɔ minɛ ka t'o bila ka sɔrɔ mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye n'i y'o pétard ci lajɛ jɔn de b'a ta ka na jamana kɔnɔ silamɛw tɛ wa jɔnniw denw de b'a ci silamɛw tɛ wa o kuma y'a to an k'an yɛrɛ dɔn sa mɛ hali sini tulo bɛ hali sisan i tulo b'a ci ka na mɛ anw denw de b'a ci o kuma k'an balimamuso ka kuma sɔn ji la donc n'u ko min tigɛ e yɛrɛ k'a wajibi yɛrɛ kan o kuma k'a bali ni den y'a sa a bɔ i den bolo a bɔ i den bolo n'u y'a ta n'a ma sa o tɛna dabila mɛ ne a bɛ ka nana ye a bɛ ka san de o ala ka limaniya d'an ma an ka segin an yɛrɛ ma koyi an ka segin an yɛrɛ ma an k'an yɛrɛ dɔn n'an y'an yɛrɛ dɔn kɛ alhamdulilah an bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ alhamdulilah an bɛ ala tano harisa seyida mamanto a ye kumakan min fɔ jama bɛɛ lajɛlen ye kumakan min fɔ a bɛɛ ye kumakan ɲuman ye nka bari sɛgɛn o sɛgɛn n'a bɛ an kan n'an ka solution gɛlɛyara an ka jatemina ɲɛmɔgɔ ka hinɛ kɔmɔgɔ la kɔmɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ bonya kelen a filanan hadamaden jango jan n'i b'a fɛ ka kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye i ɲa jigin tuma bɛɛ e ɲa bɛ sanfɛmɔgɔ de la bɛɛ ko n ka kɛ milliardaire ye bɛɛ ko n ka kɛ mobilibatigi ye bɛɛ ko nin ka kɛ n bolo nin ka kɛ n bolo o bɛ sɔrɔ ten wa ala ma min d'e ma k'e bɛ ala karaba wa nin fana bɛ an ka solution ko la o tuma an k'a lajɛ an k'an bɛn an yɛrɛ ma ka nataw dɔgɔya natabaya kɛlen bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn fan bɛɛ lajɛlen na hali circulation na hali siradaw la an k'a lajɛ sa de n'i y'i nata dɔgɔya n'i ye fitinin min sɔrɔ i bɛ kunni sɔrɔ ye mais n'i y'i nata bonya a ma nɔgɔn dɛ o tuma an b'o kɛ k'an ka denmisɛnnin sɛnɛmanw an ka diinɛ jɛturaw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'o kɛ k'an ka kumakanw an bɛ nin na se alhamdulillah wagati y'an ta an tɛgɛ ma harisa an k'a lajɛ bɛɛ ka segin kɔ bɛɛ ka tuubi n'an tuubira ala ka dɛmɛ bɛ na o nin tɛ ala bɔra koba ye o tuma ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka hinɛ an na u ka dɔ fara hinɛ kan u ka tilen ni tilenna ala b'i dɛmɛ ala k'a ni sawaba bɛɛ komi an ka cɛkɔrɔba bɛ yan ustaz hamidu gundo wagatiw kɔrɔnen don an b'a fɔ a bɛ dakuruɲa kelen jumɛn dɔn k'o fɔ solution na o tuma ka seyda dɔw bɛ taa wa walima rabbil alamin an bɛ ala barikada an balima minnu nana ala ka sini kɛnɛ d'an n'u ma ala k'an n'u sara ni hɛrɛ o kuma cikan min bɛ sen na n'o ye bilasirali ni hakilila ɲini ye an karamɔgɔmuso Mamantu Tarawele da sera a ma nka a ka di n ye ka segin a kan o ye hakilila jumɛn ye
o de an ka ikhlasi do baaraw kɔnɔ k'i kɔnɔna jɛya i bɛ hɛrɛ min kanu n'i den ye i k'a kanu ni maa wɛrɛ den fana ye den min bɛna hadamaden nafa ala de b'a dɔn n'i ma i tɔɲɔgɔn den kanu ka hɛrɛ k'a ye k'a ka hɛrɛ kanu i den tɛ hɛrɛ sɔrɔ dɛ i b'a tan bange tuma dɔ la min bɛ nafa ala de b'a dɔn o tuma ala k'an ŋaniyaw jɛya an tɛ kuma in jɛɲɛ cikan min bɛ n bolo o ye an ka Seyda Ba ka cikan ye n'o ye Mariam Ba a bɛ Sogonikɔ CAP la a ka cikan don an ye formation de kɛ octobre satɔla in na tile 2 baara don an y'a tile 3nan kuncɛ hôtel de l'amitié la ka taa shahadaw d'an ma o tuma o jɛ in kɔnɔna na n'an ye dawura min kɛ formation a kɛra sababu ye ka hakilinaba dɔ d'u ma ko karamɔgɔ musow bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka kalan baara in dabɔra kalan de kama ka d'a kan k'u ɲɛ b'a la ko niveau tɛ karamɔgɔ musomanw na ka caya a dɔ la furu b'a bali i ka kalan bɛ dan sira k'ale yɛrɛ bi jamuya kɛ don min na cɛw bi maa 60 maa 70 bɔ ale kelen dɔrɔn de ye muso ye o tuma musow ka kalan tɛ taa yɔrɔ jan a bɛ dan tigɛ nka sababu dɔw bɛ na n balimakɛ ye kalanyɔrɔ jɔ n bɛ se abatasa la a bɛ n ta ka bila a ka kilasi dɔw kunna o bɛ kɛ an dɔw ka baara sɔrɔ sababu ye dɔ ta bɛ kɛ n bɛnkɛ ye yɔrɔ jɔ dɔ ta bɛ kɛ n kɔrɔmuso ye yɔrɔ jɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ an ka baara taasiraw dɔ ye mais niveau ɲɛnama tɛ o tuma a ye hakililaba min sɔrɔ k'an bɛɛ lajɛlen ka kalan n'i kalanna n'i ma fɛn min dɔn k'i tɛ se k'a di maa ma dɛ ne b'a fɔ an ka nin baabu min an sigilen b'a kan fana a dulolen bɛ nin na n'i ma fɛn min dɔn i tɛ se k'a di denmisɛn ma anw kalanna walahi karamɔgɔ min ye anw kalan permanent na ka se khamisu la n'o ye kilasi 5nan ye hali sa a ka ladilikaw bin kɔnɔ ala de b'a dɔn o tuma n'i ma fɛn min dɔn i tɛ se k'a di denmisɛn ma n'i ye fɛn dɔn de n'i b'u kalan don min na i bɛna sigi u ɲɛkɔrɔ a dɔ la i bɛna se hadisa dɔ ma i bɛna walawala u ye f'u b'a faamu jogo bi dɔw la i bɛna se kira ka ɲɛnamaya walanda ma i bɛna walawala u ye jogo bi dɔw la nka ni e m'a dɔn e dan bi kɛ de a ba ta sa u b'o de ta u tɛ se ka foyi dɔn o tuma musow ni a ɲɛci b'an ye an k'an jija malimatu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ko ba kɔfɛmɔgɔw ni ba ɲɛfɛmɔgɔw a mago bɛ malimatu bɛɛ lajɛlen na a kɛra jɛkuluba ye bureau sigira o don centre islamique kɔnɔ maa o maa kɔni n'a ka di ye k'i ka don a kɔnɔ diyagoya tɛ o tuma bɛɛ lajɛlen welelen don ni ala sɔnna weleli da wele bolo dalen don n'a sera tuma min na k'u bɛna cikan lase an bɛɛ lajɛlen ma o de ye cikan ye yarabi ala k'an dɛmɛ ala ka dɔn nafaman d'an ma denmisɛnninw ala k'u balo ala k'a n'u kanda ala ka barika d'u la ala k'a n'u bɔsi setani na denmansaw fana ala ka ikhlasi nɔgɔya an ye an ka denkanu in nɔgɔya an ka denmisɛnninw bilasira an lamɔna cogoya min na ni lahalaya in tɛ dɛ an kana denmisɛnninw to ni dɔn ka bolo n bɛ bɔ kuma na ya sɔli ala rasuli wa salim tasliman Faatumata Sabe do bɛlɛjɛ jannatul firdaus nuzulan khalidina fiha la yabghuna ala k'an ye o la ala k'an ye o la an ka baaraw ala ka barika d'o la an ka baaraw ala ka barika la muso a y'a cɛsiri a ye ala wele ala ɲɛ bɛ aw la ala ɲɛ bɛ a tulo la ala ko ale mako bɛ mumuni muso ka duwawu la Khadijatul Kubra a ɲɔngɔ bɛ yen wa muso tɛ cɛ tɛ kira Muhammadu sallallahu alaihi kira don mais a ka kiraya ka sabati Khadijatu don o tɛmɛnen ka Sumaya kɛra cogo di muso wallahi ala mako bɛ a ka duwawu la muso aw tilenna dɔrɔn wallahi jamana in bɛ tile n'a sɔnna ala ya jamana in ala bɛ sɔn jamana in bɛ ɲɛ ne kɔni bɛ duwawu kɛ ala k'a sara ala ka bɛɛ ka hamina ko nɔgɔya salli ala Muhammad Allahumma salli ala nabiyul habib subhanallahi da'iman qa'imun subhanallahi hamidun majid subhanallahi rabbul zulmati wan nur subhanallahi rabbana wa ta'ala wa ma hadhihi du'a fi yawmin wahid qamdan yalahu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ya Rasulullah Muhammadun ya Nabiyullah Muhammadun ya Habibullah Muhammadun ya Habib Jibril Muhammadun yawmul badr Muhammadun yawmul badri Muhammadun yawmul wudu Muhammadun yawmul layli Muhammadun yawmul ghaibara Muhammadun wa imamil muttaqin Muhammadun wa imamil mursalin Muhammadun khairud dina Muhammadun nurud dina Muhammadun madalil dina Muhammadun yawmul qadr bujali Muhammadun radin nazi
محمد صفات الذي محمد أول مرسلين محمد وآخر مرسلين محمد صاحب الجنة محمد صاحب الكوثر محمد صاحب أبو بكر محمد صاحب العمر محمد صاحب العثمان محمد صاحب العلي محمد صاحب البراق محمد صاحب البلال محمد صاحب النور الأيمن محمد تقي محمد غني محمد سراج محمد منير محمد سيد الربي محمد ولا جميع محمد أول محمد وآخر محمد حقا حقا وجوبا اللهم لا مانع لما أعطيته ولا مؤتي لما منعت ولا راد لما قضيته ولا ينفع ذا الجد من ذا الجد اللهم لا مضل لمن هديته ولا هادي لمن أضللته ولا أسقى لمن أسئته ولا مسير لمن أسئته ولا مؤذ لمن أضللته ولا مذل لمن أزرته ولا راب لمن خبرته ولا خابر لمن رفعته اللهم اهدنا بما أمرتنا وفعلنا بما دمنت لنا من خير الدنيا والآخرة قولنا إيماننا فيما رجيتنا وانصرنا على أعدائنا في زائد والبادن أسألك ما ذلك بخليل إبراهيم عليه السلام لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي وإلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم أغفر لي ذنوبي والوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا والجميع المسلمين والجميع المسلمات والجميع المؤمنين والجميع المؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.